हज़ारे की और केपी की, और मेरे सामने सबसे काबिल एहतराम एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत करने वाले तमाम सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे सुबह कई लोगों ने कहा कि इतनी बारिश हो रही है, इस बारिश में लोग किधर से निकलेंगे और किधर आएंगे, मगर वही बात कि आपकी मोहब्बत के सामने बारिश तो क्या दरिया भी नहीं तैर सकते, और आप वही जज्बा वलवला अपने कायद नवाज शरीफ के साथ और उसकी बेटी के साथ, और इतने जितने लोग अंदर है इससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए, और मेरा ये ख्वाहिश था, मुझे आपके जज्बे का पता था, और मैंने बार बार अपनी सिफारिश ये करा दी कि हम एबटाबाद में एक अज़ीमिशान जलसा कराना चाहते हैं, और मरियम बीबी आप उसी में आ जाए, मगर चूँकि ये तय हो गया था और आज हो गया, इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा करेंगे। तो आप सबका तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपके और हम सब के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान ये मोहब्बत का जो जज्बा और सिलसिला है ये कायम दायम रखे। मैं अपनी बहन के बारे उसका तहे दिल से मशकूर हूँ, उसको मुबारकबाद भी देता हूँ, और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं ये नहीं कहता, ये दिल से बात करता हूँ, मैं भी एक वर्कर बंदा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी है, इसलिए, मगर मैं वो अपनी जगह एहतराम, मगर मैं जो उसको जानता हूँ जितने नज़दीक से कि वो एक वर्कर है, इसका इंतखाब बेटी को सामने रखकर नहीं हुआ है, वो एक मेरिट पर हो गया है, वर्करों की आवाज़ को देखकर और आपके जज्बात को देखकर हुआ है। और मैं ये कि एक दलेर खातून है, शीरनी है, आप इसके बारे हमने देख लिया, उसके साथ काम करने का, और हमें भी हौसला मिल रहा था कि जब आपकी लीडरशिप में इस तरह कोई काम करता है तो नीचे वर्करों में भी जज्बा होता है। ये वही मरियम है कि किसी चीज से डरी नहीं, और इस मुश्किल तरीन हालात में पूरे पाकिस्तान में जगह जगह गई। मुझे हर वक्त फिक्र होता था, रात को पूछ रहा था, रात को भी कन्वेंशनों में गई। मैंने कहा कि मैंने खुद देखे और आपके साथ बहुत से उम्मीदें वाबस्ता है, तो आप रात को इस तरह न करें और लोगों में इस तरह घुले मिले नहीं, मगर उसका एक जज्बा है, उसका एक जुनून है कि आवाम के दरमियान हो और वर्करों के दरमियान हो। तो इसलिए हम सब दिल से एहतराम करते और खुश है कि हमें इस तरह एक शीरनी जिसने उसी मुश्किल दौर में जिस तरह डट के मुकाबले किया इमरान खान का और इस पार्टी को मुनज़्ज़म और जिंदा रखा, जो लोग सोच ही नहीं सकते, जाओ उसको हमने काल दी, वो ये हाजिर हुई। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि जो कारकुनान में और मुझे से वर्करों में मायूसी थी कि अगर हम अपने लेवल पर काम करें तो हमारे साथ कभी कभी हमारी लीडरशिप भी नजर आनी चाहिए, तो वो चीज अभी खत्म हो गई और सबको एक हौसला मिल गया, एक जज्बा मिल गया कि माशाल्लाह हमें इस तरह लीडर मिली कि वही खुद भी वर्कर है और वर्करों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल पूरे पाकिस्तान में और पंजाब के बाद केपी में रोशन देख रहा हूं। और मैडम हमारी आपसे डिमांड है कि हमारे 34 अजला है, आप हर एक जिले के लिए हम बिल्कुल तैयार है, आप आ जाए और हम कन्वेंशन भी करेंगे और बड़े बड़े जलसे भी करेंगे। लोग तरस रहे हैं कि मरियम नवाज आ जाए और हमें मुखातिब हो, हम सुने, आप एक उम्मीद है और आपके सारे लोगों का ये एक ख्वाहिश और जज्बा है, और आपकी सारी माजी और सबको देखकर कि वही लोग चाहते थे कि आपको नवाज शरीफ साहब के कमजोरी बनाएंगे जब आपके खिलाफ मुकदमात और जेलों में डालने क्या, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी ताकत बन गई और उन लोगों की वही ख्यालात और सोच गलत साबित हो गए जो उनका ख्याल था
تو وہی آپ طاقت بن گئے اور سب کو حوصلہ دیا. یہ سارے ہاتھ کرتے انشاءاللہ تعالی جب آپ کا یہ جذبہ ہو ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. میں ایبٹ کی پوری لیڈرشپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہو کہ وہ سارے ہم نے 1 مہینہ پہلے بھی کنونشن کے ایبٹ میں بھی سب نے شرکت کی اور آج ماشاءاللہ پوری لیڈرشپ یہاں موجود ہے. ٹکٹ ہولڈر سارے لوگ یہاں موجود ہیں, ان کو بھی داد دیتا ہوں ان کے جذبے کو. اور میں اپنے ورکر ہوتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ ہزارے اور نواز شریف کو کوئی سیپریٹ نہیں کر سکتے, دونوں ایک ہی نام ہے. یہ ہزارے کے لوگ محبت کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. مجھے بھی یہ غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو بھی. اس کے درمیان اس کے بعد یہ محبت رکھتے ہیں. اور مجھے وہی دن یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے 2013 میں, تو جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو آپ کا وکیل نواز شریف صاحب خود تھا, بار بار کہہ رہا تھا ہزارہ موٹر وے بننی چاہیے اور سب سے پہلے بننی چاہیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بننی چاہیے. مجھے نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ بھی ابھی یاد ہے. اس نے کہا کہ 2 لین نہیں 3 لین ہونا چاہیے. نیچے والوں نے کہا کہ نہیں جی یہ وہ ہے. اس نے کہا جو بھی ہمیں ماننے کے لیے نہیں تیار, 3 لین ہونے چاہیے, وار فوٹنگ پر ہونے چاہیے. اور آج جب ہم سفر کرتے تو بیرونی دنیا کے وہی موٹر وے سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. یہ نواز شریف کا تحفہ, آپ بھی محبت کرتے, وہ بھی آپ سے دل سے محبت اور پیار کرتے. میں میڈم تنظیم کے حوالے سے تنظیمی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کو ٹائم دیں گے. باتیں تو بہت ہے. مجھے آج ہزارہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ملے, ان کے احتجاج کا پلان تھا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مریم بی بی کے خلاف نہیں کر رہے مگر ہم نے ڈیمانڈ کے لیے کر رہے. میں نے کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس نے ایک بات کی, مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں کا جو اسپتال ہے, یہاں کا جو ہاسپٹل ہے ایبٹ میں کہ اتنی کرپشن ہوئی, اور وہی مشین کی بات کر رہی کہ مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایرا سے لے آیا تھا, وہ بھی عمران خان لے کے چلا گیا. 7 ارب کی کرپشن کی, 8 ارب کی کرپشن کی, فلا فلا ثبوت فائلیں لے آئے کہ یہ ہمارے ڈیمانڈ دے. دوسرے ڈیمانڈ بتائے. میں نے کہا چلو آپ کی نمائندگی ہزارہ ایکشن کمیٹی کی یہ بات میں پہنچاؤں گا. میں ان نالائقوں کے اس پر جانا نہیں چاہتا کہ انہوں نے KPK کو کیا دیا, تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا, چوری اور ڈاکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اپنا کوئی سنگل منصوبہ نہیں دکھا سکتے کہ اس 10 سالوں میں KPK کے عوام کو دیا. تو KPK کے عوام دیکھ رہے کہ جو بھی ہم آج مشکلات فیس کر رہے ان نالائقوں کی وجہ سے, اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہو کہتے کہ پاکستان کی مسائل کا حل اور وہی ویکسین صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی وہی اس پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں برائٹ مستقبل تنظیمیں, ہماری تمام اضلاع میں تنظیمیں موجود ہے, ڈویژنل تنظیمیں موجود ہے. اور میں سب کو کہتا ہوں میڈم ایک ورکر کی حیثیت سے کہ ان لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہیے جس کا ایک جذبہ ہو, جو کام کرنا چاہتے ہیں. عہدے لینا کوئی بات نہیں ہے, عہدے میں جان ڈالنا بڑی بات ہے. کہ آپ عہدہ لے لیں اس میں جان خود ڈالنا ہوگا. تو اسی طرح ان لوگوں کو آپ بھی پورے پاکستان میں آگے لے کے آئے جن کا ایک جذبہ ہے اور ولولہ ہے, اور وہ پارٹی کے لیے اور اپنے قائد کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. ہماری وہی آپ کی, میں کیا یہ آپ کے سامنے نہیں کہ نہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہا ہو کہ آپ چیف آرگنائزر بن کے بھی آ کے تنظیموں کے ساتھ ڈویژنل اور ضلع کے ساتھ آپ بیٹھ رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اس لیول پر بھی بیٹھنا, کہ آپ آ گئے اور آپ نیچے لیول تک بھی بیٹھنا چاہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا یہ جذبہ ہو, آپ کی ماضی پوری قوم کے سامنے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے, ساتھ ہوں گے. کوئی مایوسی کی بات نہیں. جو لے رہا ہے یہ سب کے سامنے, اس میں نہ مسلم لیگ کا فالٹ ہے, سب کو پتہ ہے کس کی وجہ سے ہے مہنگائی کی. مگر لوگ سمجھتے کہ اگر یہاں اس نالائق بیٹھتا تو ابھی کیا بننا تھا. اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں میڈم آپ بھی ہمارا ساتھ دے دیں. اس گڑی چور کی اس کی میں کیا بات کروں. اس
बात की, क्या हम बाहर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कहते हैं पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ने तो गड़ी चोरी तक भी चला गया, तो उसकी क्या बात करें, उसने पाकिस्तान को क्या दिया है। मगर मैडम मैं कहता हूँ वर्करों के लिए चंद बात कहे, वही वर्कर है जो जान देने के लिए तैयार है। तो आप भी आप तो आपने हमेशा साथ दिया है, मगर मजीद भी हमें पुश करे, हमें जरा पुश करे, फिर आप देख ले कि हम किस तरह काम करते हैं कि इन वर्करों के एहसास और जज्बात का भी आप हमारे साथ, इन वर्करों का मुकदमा आपने हमेशा खुद भी वर्क करे। मगर मैं इन वर्करों की तरफ से मजीद भी डिमांड करना चाहता हूँ, उनको रोजगार भी चाहिए, उनके काम भी कर लेने चाहिए। तो आप वही बात फिर कर देना चाहता हूँ, हमें उनसे गिला नहीं, इत्तेहादी हुकूमत है, मगर वो इत्तेहादी अपनी जगह, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, मगर हमारी अपनी भी एक पहचान है, हमारी अपनी भी जो कुछ मुस्लिम लीग के साथ है, इसमें मुस्लिम लीगियों का काम होना चाहिए, दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। मैं एक दफा फिर आपको दोबारा दावत देता हूँ, हर जिले का प्लान बनाए। सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम कब आएगी, सारे लोग पूछ रहे हैं और इंतजार में है कि आप आए, उनको हौसला दे और वो आपका इस्तकबाल करेगा और एक नए सिरे से उनमें बस पार्टी में रूह पोंक रहा है। आप सबका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी मैडम आएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर इस आज़म के साथ इंशाअल्लाह ताला के सारे खड़े रहेंगे और पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, शेर निशान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ और शेर की निशान के साथ होंगे। जो लोग नवाज शरीफ के साथ है, जो लोग शेर की निशान के साथ है, वो हमारे साथ है, जो उसके साथ नहीं है तो उसका फिर कुछ बनना ही नहीं है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वाला। करता है नेकबानी, फितरत के मकासद की करता है नेकबानी, या बंदा शेराई या मर्द कोहिस्तानी। अब तो मुल्तमस हूं इस इलाके की ये वाइफ है, जो भी बेटी अपने घर वापस आती है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता। मैं मुल्तमस हूं सूबाई जनरल सेक्रेटरी वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से कि वो मैडम कायद नवाज शरीफ बादल बेटी को चादर पेश करें।